रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम सूरह अनफाल पढ़ने जा रहे हैं और सूरह अनफाल एक मदनी सूरा है जिसमें 75 आयात और 10 रुकू शामिल हैं। आज हम सूरह अनफाल के रुकू नंबर 2 में मौजूद आयात 16 ता 18 का बा मुहावरा तर्जुमा और तफसीर देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। वमन युवल्लिहिम यौमइज़िन दुबरहू इल्ला मुतहर्रिफन लिक़ितालिन औ मुतहय्यिज़न इला फ़ियतिन फ़क़द बाअ बिग़ज़बिन मिनल्लाहि व मअवाहु जहन्नम व बिअसल मसीर। तर्जुमा: और जो शख्स जंग के रोज इस सूरत के सिवा कि लड़ाई के लिए किनारे किनारे चले, यानी हिकमत अमली से दुश्मन को मारे या अपनी फौज में जा मिलना चाहे, उनसे पीठ फेरेगा तो समझो कि वो खुदा के गजब में गिरफ्तार हो गया और उसका ठिकाना दोज़ख है और वो बहुत ही बुरी जगह है। अल्लाह ताला ने पिछली आयत में जो मुसलमानों से फरमाया था कि आपको किसी सूरत भी इजाज़त नहीं कि जब आप मैदान जंग में हो, आपके सामने कुफ़ार का लश्कर जरार एक अजीम शान लश्कर मौजूद हो, तो आप बुज़दिली का मुज़ाहिरा करें और इतने बड़े लश्कर को देख के वहाँ से पीठ फेरें या भागने की कोशिश करें। इस आयत में अल्लाह ताला इस हुक्म की वजाहत फरमा रहे हैं और कह रहे हैं मुसलमानों को सिर्फ 2 सूरतों में मैदान जंग से पीठ फेरने की इजाज़त है। अब उन 2 सूरतों में से पहली सूरत है जंगी हिकमत अमली, यानी मुसलमान कोई ऐसा प्लान बनाते हैं कि दुश्मनों के ऊपर ये जाहिर करना चाहते हैं कि हम लड़ते लड़ते बहुत आगे निकल आए हैं। भागते भागते जैसे ही जंग शुरू होती है, दोनों तरफ की फौजें एक दूसरे पर हमला करती हैं, मुसलमान पूरी कुव्वत से भागते हुए उनके दरमियान में घुस जाते हैं, या उनके दरमियान में नहीं घुसते, अपनी तरफ से बहुत ज्यादा आगे निकल जाते हैं। और जब दुश्मन के बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं तो दुश्मन के करीब पहुंच के उनको ये तासुर देते हैं कि हम गलती से इतना आगे निकल आए हैं, हमें इतना आगे नहीं आना चाहिए था, ये हमसे गलती हो गई है, हम पछता रहे हैं। तो वो दुश्मन पर यह साबित करने के बाद वापस मुड़ते हैं, यानी पीठ फेरते हैं। वो वापस मुड़ते हैं कि हम अपने लश्कर की तरफ लौट कर वापस जाना चाहते हैं। तो इतनी देर में जो उनका दुश्मन मुकाबले के लिए तैयार खड़ा होता है कि ये फौज हमारे से लड़ने के लिए हमारी तरफ दौड़ती हुई आ रही है, जब वो उसको पीठ फेरते देखती है, दोबारा अपनी जमात की तरफ, अपने लश्कर की तरफ भाग कर जाते हुए देखती है, तो उसके अंदर एक जोश पैदा होता है और वो ये कहते हैं कि हम इनको इनके लश्कर तक पहुंचने से पहले पहले पकड़ लें, इनको मार डालें। अब वो क्या करते हैं कि वो जिस जगह पर खड़े होते हैं ना जंग लड़ने के लिए, वो अपनी जगह को छोड़ देते हैं और पेश कदमी शुरू करते हैं, आगे बढ़ना शुरू करते हैं मुसलमानों के लश्कर की तरफ। लेकिन मुसलमानों ने तो ये जंगी हिकमत अमली बनाई हुई थी, ये तो उनकी प्लानिंग थी। उन्होंने जाहिर तो ये किया था कि हमसे गलती हो गई है तब हम पीठ फेर रहे हैं, लेकिन हकीकतन तो उन्होंने ये सारा काम जानबूझ के किया था। अब यहाँ पर हिकमत अमली क्या थी? हिकमत अमली ये थी कि मुसलमानों ने दाएं हाथ पर और बाएं हाथ पर कुछ अपनी फौज के हिस्से छुपाए हुए थे। अब जैसे ही पीठ फेर कर एक गिरोह भागता हुआ अपने जमात की तरफ, अपने लश्कर की तरफ वापस आता है और उसके पीछे पीछे दुश्मनों का लश्कर उसके पीछे पीछे जब आता है, तो जैसे ही वो वस्त में पहुंचते हैं, तो वो फौज जो दाएं हाथ पे छुप के बैठी हुई थी, वो फौज जो बाएं हाथ पे छुप के बैठी हुई थी, वो फौरन अपनी अपनी जगह से निकलकर उन पर हमला कर देती है। इसके साथ साथ वो मुसलमान जो उनकी तरफ पीठ फेर के अपने लश्कर की तरफ भागते हुए जा रहे थे, उन्होंने भी तो यही प्लान बनाया हुआ था। वो भी मुड़ते हैं और मुसलमान अपने दुश्मन लश्कर पर हमला कर देते हैं। अब दुश्मन लश्कर को नुकसान ये होता है कि वो 3 तरफ से घेरा जाता है,
दाएं हाथ पे जो एक छुपी हुई मुसलमानों की जमात थी उसने भी हमला कर दिया, बाएं हाथ पर जो छुपी हुई जमात थी उसने भी हमला कर दिया, और इसके साथ साथ वो जिन मुसलमानों का पीछा कर रहे थे उन मुसलमानों ने भी दोबारा उनकी तरफ रुख करके उनसे लड़ना शुरू कर दिया। तो दुश्मन इतने बौखला जाते कि जब तक उन्हें सारी सिचुएशन समझ आती, जब तक उन्हें समझ आती कि उन्हें यहाँ पे ट्रैप करके लाया गया है, उन्हें धोखा दिया गया है, मुसलमान भाग नहीं रहे थे बल्कि उन्हें इस जगह पर लाके मारना चाहते थे, तब तक बहुत देर हो जाती है और उनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो अल्लाह ताला कहता है अगर आप कोई जंगी हिकमत अमली आपके दिमाग में है तो आप उसके लिए पीठ फेर सकते हैं, आपको इजाजत है। इसके साथ साथ अगर आप लड़ते लड़ते अपनी जमात से, अपने लश्कर से बहुत आगे निकल आए हैं और आपको अब ये लगता है कि मैं इसी तरह आगे खड़ा होकर दुश्मन से लड़ता रहा तो मेरी पुश्त महफूज नहीं है, पीछे से कोई दुश्मन मुझे मार सकता है, मैं अपनी टोली से बहुत दूर निकल आया हूँ, तो अल्लाह ताला कहता है अपनी टोली से दोबारा मिलने के लिए, अपनी जमात से दोबारा मिलने के लिए, उनमें दोबारा शामिल होने के लिए आप पीठ फेर सकते हैं, आपको पीठ फेरने की इजाजत है। तो आपने याद यहाँ पर ये रखना है कि दो किस्म के हालात होंगे जिनके पेश नज़र दुश्मन के सामने से हटने की अल्लाह ताला ने इजाज़त दी है। पहली ये होगी कि अगर इस्लामी लश्कर ये चाहता है कि जिस पोजीशन में वो उस वक्त मौजूद है, जिस हालत में वो उस वक्त मौजूद है, उसको बदल कर कोई नई और बेहतर पोजीशन अख्तियार की जाए ताकि दुश्मन पे ज़्यादा कुव्वत से हमला किया जा सके, तो वो अपनी जगह छोड़ सकता है, पीठ फेर सकता है। इसके साथ साथ अगर इस्लामी फौज के कुछ सिपाही लड़ते लड़ते बहुत आगे निकल गए हों और वापस अपनी जमात से मिलना चाहते हों तो अल्लाह ताला उनको भी इजाज़त देता है कि वो बेशक पुष्ट फेर लें और अपनी फौज के पास चले जाएं और उनके साथ मिलकर जहाद करें। अब इन दो सूरतों के अलावा अल्लाह ताला बता रहा है कि अगर कोई मुसलमान पीठ फेरता है, अब ये दो सूरतें तो वो है ना कि मुसलमान बुज़दिली नहीं दिखा रहे बल्कि ज्यादा बेहतर तौर पर जंग लड़ने के लिए पीठ फेर रहे हैं, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं आपको इजाजत दे रहा हूँ, आप कर सकते हैं। लेकिन इन दो सूरतों के अलावा अगर आप पीठ फेरेंगे, बुज़दिली दिखाएंगे, मैदान जंग से फरार होने की कोशिश करेंगे, तो एक बात याद रखिएगा कि आप अल्लाह ताला के गजब में गिरफ्तार हो जाएंगे, यानी अल्लाह ताला को गुस्सा दिलाएगी ये चीज कि आपने मैदान जंग से फरार क्यों अख्तियार किया। और इसके साथ साथ अल्लाह ताला ये कह रहा है कि ऐसे मुसलमान जो मैदान जंग में बुज़दिली दिखाएंगे और वहां से भागेंगे, तो अल्लाह ताला फरमाता है उनका ठिकाना जहन्नुम है। अब जहन्नुम के लिए याद रखिएगा कि जहन्नुम अल्लाह ताला ने अहले ईमान के लिए नहीं बनाई, लेकिन बाज़ सूरतें ऐसी हैं, बाज़ गुनाह ऐसे हैं, बाज़ हरकतें अहले ईमान की तरफ से ऐसी हैं कि अल्लाह ताला ने पहले ही वईद सुना दी है कि अगर आप इस किस्म की हरकत करेंगे तो आपका ठिकाना जहन्नुम है। तो एक बात हमेशा इस बात के साथ जो लिंक करती है वो आप याद रखिएगा कि इस खुशफहमी में मत रहें कि चूंकि आप मुसलमान हैं तो आखिरकार आपको जन्नत ज़रूर मिलेगी। जन्नत किसी भी इंसान को, जन्नत किसी भी मुसलमान को कमानी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपको ये लगता है कि सिर्फ आपका कलमा गो होना, आप अल्लाह ताला के नाम का कलमा पढ़ते हैं, अल्लाह ताला को एक मानते हैं, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हैं, सिर्फ ये चीज़ आपकी बख्शिश का सबब बन जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अल्लाह ताला ने आपको मुसलमान बनाने के बाद आप पर जो कुछ चीज़ें लागू की हैं ना, आप जब तक उन चीज़ों पर अमल नहीं करेंगे, जब तक अल्लाह ताला की बात नहीं मानेंगे, अल्लाह ताला के कवानीन नहीं मानेंगे, तब तक अल्लाह ताला आपको जन्नत का मुस्तहिक करार नहीं देता। फलम तक़तुलूहुम वलाकिन्नल्लाह क़तलहुम वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा वलियुब्लियल मुअमिनीन मिन्हु बलाअन हसना इन्नल्लाह समीउन अलीम। तर्जुमा, तुम लोगों ने उन कुफार को कत्ल नहीं किया बल्कि खुदा ने उन्हें कत्ल किया। और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस वक्त तुमने कनकरियां फेंकी थीं तो वो तुमने नहीं फेंकी थी बल्कि अल्लाह ने फेंकी थी। इससे ये गर्ज थी कि मोमिनों को अपने एहसानों से अच्छी तरह आजमा ले, बेशक खुदा सुनता जानता है। इस आयत में अल्लाह ताला मुसलमानों को अपना एहसान याद दिला रहे हैं और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके कहा जा रहा है कि याद रखिए कि ग़ज़वा बदर में, मैदान जंग में
جو آپ نے اپنے سے اتنے بڑے لشکر کا سامنا کیا تھا، انہیں قتل کیا تھا، تو یاد رکھیے کفار کا قتل تم نے نہیں کیا تھا بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا تھا۔ میدان جنگ کا ایک واقعہ جو بہت مشہور ہے، جس واقعے کو آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ بھی کہہ سکتے ہیں، وہ ایسا معجزہ ہے کہ اس معجزے کا مشاہدہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست اور دشمن جو لوگ بھی میدان بدر میں موجود تھے، سب لوگوں نے اپنی آنکھوں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس معجزے کو دیکھا تھا۔ ہوا یہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان جنگ میں کنکریوں کی ایک مٹھی بھری تھی۔ کنکریاں چھوٹے چھوٹے باریک باریک پتھر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کنکریوں کو اپنی مٹھی میں بھرنے کے بعد کفار کے لشکر کی طرف پھینک دیا۔ بعض علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی کچھ آیات تلاوت کی تھیں اور پھر یہ جو مٹھی بھری ہوئی تھی آپ نے کنکریوں کی، اس کو لشکر کفار کی طرف اڑا دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جیسے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کنکریوں کی بھری ہوئی مٹھی لشکر کفار کی طرف پھینکی، تو کفار کا وہ عظیم الشان لشکر جو ایک بہت بڑے رقبے میں پھیلا ہوا تھا، کوئی کھڑا تھا، کوئی بیٹھا ہوا تھا، کسی کا منہ مشرق کی طرف تھا، کسی کا منہ مغرب کی طرف تھا، لیکن ان میں سے کوئی ایک کافر بھی ایسا نہیں تھا جس کی آنکھوں کو ریت کے باریک باریک ذرات نے بھر نہ دیا ہو۔ اب جب ان سب کی آنکھیں ریت کے ذرات سے بھر گئی تو ہوا یہ کہ وہ سب کے سب دیکھنے سے معذور ہو گئے، اور ان میں سے کچھ لوگ تو اتنے خوفزدہ ہو گئے، اتنے دہشت زدہ ہو گئے کہ جو ان کے مقتولین کے بڑے بڑے سرداروں کے جو لاشیں پڑے ہوئے تھے، جو لاشیں قتل ہو گئے تھے میدان جنگ میں، وہ لاشیں ادھر موجود تھیں، انہوں نے ان لاشوں کو بھی ادھر چھوڑ دیا اور میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسی معجزے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تم نے کنکریاں کفار کی طرف پھینکی تھیں تو در حقیقت وہ کنکریاں تم نے نہیں پھینکی تھیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھیں۔ اب اللہ تعالیٰ کے پھینکنے سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کنکریاں پھینک رہے تھے ان کی طرف، تو ہاتھ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا تھا۔ دنیاوی طور پر جو چیز لوگوں نے دیکھی، جو ہاتھ دیکھا گیا کنکریاں پھینکتے ہوئے، وہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا ہاتھ تھا، لیکن اس ہاتھ میں جو کنکریاں موجود تھی، ان کو جو پھینکنے والی قوت تھی، وہ قوت اللہ تعالیٰ کی تھی۔ قوت کے ساتھ ساتھ جو قدرت تھی کنکریاں پھینکنے میں، وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی تھی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ اپنا احسان مسلمانوں کو یاد کر دلا رہے ہیں، اور اپنا احسان یاد دلاتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ تم نے میدان جنگ میں جو کفار کو قتل کیا تھا، تو تم اس بات پر غرور اور تکبر میں مبتلا نہ ہو کہ اتنا بڑا لشکر تھا اور تم نے ان کو مار دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہیں تم نے نہیں مارا تھا، میں نے مارا تھا۔ اسی طرح جو تم نے کنکریاں پھینکی تھی ان کی طرف، وہ تم نے نہیں پھینکی تھیں بلکہ میں نے پھینکی تھی، کیونکہ پھینکنے والا ہاتھ بے شک تمہارا تھا، لیکن قوت میری تھی اور قدرت بھی اس کے اندر میری ہی کار فرما تھی۔ ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین۔ ترجمہ: بات یہ ہے کہ کچھ شک نہیں کہ اللہ کافروں کی تدبیر کو کمزور کرنے والا ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنی طاقت اور قدرت کے بارے میں بتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت پچھلی آیت میں بھی بتائی گئی ہے، جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مسلمانوں نے جو قتل کیا تھا کفار کو، تو در حقیقت مسلمانوں نے نہیں قتل کیا تھا بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طاقت تھی، اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی، جس کی وجہ سے کفار قتل ہو گئے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پچھلی آیت میں فرما رہے ہیں کہ آپ نے جو کفار کی طرف کنکریاں پھینکی تھیں، تو پھینکنے والا ہاتھ تو آپ کا تھا، لیکن قوت اور قدرت اللہ تعالیٰ ہی کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس آیت کے اندر مزید کہ اللہ تعالیٰ کفار کے مکر و فریب کو کمزور کرنے والا ہے۔ یعنی جو یہ کفار مکہ ہیں، یہ روزانہ مسلمانوں کے خلاف کوئی نیا جال بنتے ہیں، کوئی نیا جال بچھاتے ہیں، مختلف لوگوں کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں، کبھی منافقین کو ملاتے ہیں، کبھی یہودیوں کو ملاتے ہیں، مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور دھوکے کے ساتھ میدان جنگ میں آ کر مسلمانوں کے ساتھ جنگ لڑتے ہیں۔ بعض اوقات دھوکے سے جنگ لڑی جاتی ہے، بعض اوقات کھلم کھلا جنگ لڑی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کفار چاہے کسی بھی قسم کا فریب کر لیں، کسی بھی قسم کی پلاننگ کر لیں،
کوئی بھی اسٹریٹجی بنا لیں، اللہ تعالیٰ ان کے ہر قسم کے مکر کو، اللہ تعالیٰ ان کے ہر قسم کے فریب کو ناکام کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ہر قسم کی چال کو کمزور کرنے والا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے تمام کام سنوار دیتا ہے۔ لہٰذا جو بھی نیا کام کرنے کا ارادہ کیجیے، اس کے پیچھے ہمیشہ اچھی نیت رکھیں، اچھا کام کرنے کی نیت رکھیں، نیک کام کرنے کی نیت رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے تمام کام ممکن بنا دے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔